салому алейкум падарон, модарон, бародарон ва ахварони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, барои шумо як чизи беҳтаринро тавсия медиҳем ва дар борааш пурратар маълумот медиҳем ки тахминан дар Тоҷикистон як 60-70% аҳолии мо аз ҳамин гуна электроскутерҳо истифода мекунанд, алалхусус дар ноҳияҳое ки аз Фархор ҳастанд, Кӯловосе ва дигар ҷо ҳастанд. Барои чӣ? Барои камрасход будан ва аз фикр мекунем ки великдан беҳтарин барое ки аз зарядш мемонӣ дусерус корта пеш мебарӣ. Дӯстони азиз, якум лайк монед, подписаться сакне ки яки акаи шумо додари шумо мегира аз нархи дигар бозорҳову ноҳияҳо арзонтар. ҳозир мутахассисша додарро файрон мекунем, дар борааш пурратар маълумот метавонем. Салом алейкум. Чӣ хел додарҷон созӣ? Салом алейкум бародар. Дар бораи электроскутерҳое ки худат да маъқулай, худат чӣ тавсия метӣ дар бораи якаямҳо ҳозир маълумот битед додар. Ҳозир иҷа бародаро аксияи грандиозни рафтесай, скутерҳое ки 2400 сом буданд, ҳамёра мо 1999 сом нархша дастрас кардагем барои мардум. Масъалаи батареяш чӣ хеле, чанд километр мерава? Батареяш боша якта дора, якта калон дора. Биё ай пеш, камерачи биё. Иҷада батарея литиум дора, калон. Ба як заряд 20 километр озод мегардад. Иҷа переходникл дора, дар ҳолати ягон зуруш ягон чӣ мия ҳамин месӯзад. Дисм сесма любой хустарда мефурша, меканиш, мезаниш абранетага. 30 километр мерава. Чанд қадar заряд мегира? Мақсад чанд заряд вобаста аммо километр да 5 соат, 6 соат, 4 соат ҳар хела чанд. Мақсад шав мемониш, сар мехезӣ, япай кор меша. Иҷада боша калитоша, яъне 4 та калит дора. 4 та калит, фар, сигнал, ай зажигалния. Иҷа боша сигнал, иҷа 3 скор дора. Максимальный скорость рӯи 45 мера. Иҷада зарядча нишон метад, чанд қадar заряд мондага. Иҷа чӣ хел ки шумо дидед 4 та калид дошт. Иҷа детагаш скрини замока ки ягон магазин, масҷид, ягон ҷо медорем, баъд электро метавонед иҷа маҳкам кунед. Иҷа скрини замок дора, наша медонед. Мақсад қулф намековиво. Ҳаминҷа калид қатма. Иҷа балон қулф да ғалти. Дар ҳолати буромадем бо метавонед бӯй кунед. Аҷоибот. Я ҳайш ки додарҷон агар имконият боша ко ҳамон ай мекунед. Ай велик да хуб. Зайрамунак шай. Зайрамунак. Карзинаш боша 10 кило, 15 кило веса мебардора ва инчунин педал ҳам доранд дӯстон. Фарз кардем ки зарядш тамом шид, мисол 40 километр, 45 километр мегарда, мегири педал қайд даш мера. Мақсад дар раҳ намемонад. Дӯстони азиз, ногуфта намонад, дастафкои мо тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистон, ройгона мардуми Панҷ, Калхозобод, Қимсангӣ, Қирған, Вахш ҳама наму ҷо дастафка ройгона хулоса. Фарз кардем ки шуморо занг задан, гуфтанд ки фалон скутерро бигир, мо дар роҳи ки дастафкаша пул қати мегирем, бе пул мегирем, хитон таксида бор мекунем. Бе пул мохимон то вокзалои ҳама ноҳияҳо равон мекунем. Дига айда варианти хуб нест ба фикри ман. Пултон калон боша, вазнтон камтар зиёдтарак боша, ай иш бо тавсия метем. Биё додарҷон иша бурор. Боша модели нав омадага, ай фирмаи Дракон 5 та километри калон дора, 620 ампера. Иш зиёд буда, камтар. Ин моторш 500 ватта ҳай. Паворотник дора, пеш қафо. Бо чӣ доштаин? Табел доштаин. Экранш боша планшети ай. Паворотник дора, пеш қафо. Зарядта нишон мета. Бале, бале. Паворотник ҳам нишон медодай. Дар комплектш педал дора, зайрамунак дора. Ба як заряд 60-70 километр озод мегардад. То 180 кило веса озодона мебардора. метавонед ки бародаротон метавонед ки ба падаротона бигирем барои масҷидравӣ беҳтарин вариант ай. Кемай велик да мақсад чӣ кардан, ида мешина мерава. Бо боша иҷа паворотник дора. Пеш қафо паворотникош кор мекунад. Фар дальний ближний кор мекунад. Сигнал. Иҷа боша 3 скор дора, якам, дигим, барои тезравӣ осон мешад. Иҷа боша безключои досту дора ки то 50-100 метр дурия кор мекунад, зарядид мекунед ба пункт. иш бо пункт қатуда. Бале, ба пунктам зарядид мешавад, бо хомӯш мекунед. Дар ҳолати ягон магазин, ягон ҷо медуред, иҷа бо ба пунктам маҳкам карда мешавад, замок да меғалтонед, яъне балонша. Ноҷаи замок да ғалтонед. Ягон кас мераса, ягон кас чӣ мекунад? Иш ҳам варианти беҳтарин ай. Сигнализатсия доштаин. Бале, бале. Иҷа бо хомӯш мекунед. Беҳтарин вариант. Ин вариант шумода мақбул шид. дӯстони азиз, ин бошад дигари модели скутери мо ки 6 та километр дора, 60 ба 20 ампера. То 180 кило веса мебардора. Ин комплектшда боковой ойна дора. Тормозош бошад жидкиса, дӯстони азиз. Ранги мошин, дискош престиж.
اینجا بسکولچوی دوست داره کلی دوران چیکار که دیدیم با 15 دیر میشه. اونجا زواجی چی نه؟ بله اونجا میره چند سکورس داره ای؟ این 3 سکورس داره بله این رنگ هم او هست. یا اکرانش زور بوده اینه که در دیگرش نگاه اینجا نشون میده زایرات روی چند میره همش نشون میده اینجا چی میکنی؟ سکورس هم پاس میکنی خودش پاس میشه؟ بله بهتره. انا اینجا بای آوارنی دورانه فکرون میکنی؟ آوت هم بلند. انا اینجا پاورونیک این فراش شهر نمون میشه این فرش گیران میشه که اول دست موزیکا بعد اینجا درنی بلیجنی دوراده مثلا ایش هم واریانت بهترین بله این کازنش باشه 15 کیلو وزن میبرداره کیلومتر بگو دو درجان کیلومتر یک زایرات کتی باشه برادرها این 70-80 کیلومتر آزاد میگردن بهترین بخدو مثال ای رایون میشنی خونه دختر تا بچه تا میره میگیره آزاد میره میوه بهترین 70-80 کیلومتر بله ما دستافکش رایگان بعد ایلی پرمیتونه مراجعت کنه رقمای واسه ما در نوار هسته میای برای بچه‌هاتون عجایبات چیزا که خشروه خیلی چند معلومه که برای فرزندای شما تیار کردن نرخ هم دسترس چه ولی خریدن ما فکر میکنم که همین رو بگیرین بهترینه باز دو داریم هم ایرا همچون با میتونن که رنگ ولی استفاده برای که هیچی دوره پدال دوره وقت چند مثلا ذریعه چند بود شید با پدال نمونه میروه بیا دو در درباره‌اش معلومات تک دوستان عزیز این با یک ذرت باشد تا 50 کیلومتر هم گرده ایسی تا 50 کیلومتر دارای 4 تا کیلومتر این بعد سب دوره یا سب دورم بعد این کامپلکس در ذرمونک پدال دوره رنگ هم ولی کم میره و در حالت ذرت بود میشه با پدال هم میره با وقتی که مثلا با پدال های میکنی همین چیزا خودش خودش ذرت میتره که تاگ میره همین سیستم رنگ الکترومبیل بوده بله این بکوای دوره ایجاده نرخی باشه 2300 سومون 2300 سومون دستاف کم دوره فار دوره این هم سکورس دوره یا که هم یک خود قط میره دوره سیگنال یکم دیم این هم 3 سکورس داشته فار دوره سیگنال دوره اینجا با بسکولچوی دوست دوره اسکرین نظام دوره با 15 دید میشه با 5 مکسین اینجا دو تایگه چقدر که شما را فهمونده بودم در کافاش هم اسکرین نظام دوره در دیگه نوار در دیگه اسکوتر فهمونده بودیم اینجا اکیلومتراژ شما در نشون میدم اکیلومتراژ اینجا هوی میشن نشون تو میکنم اینجا 4 تا کیلومتر اوریجینال دفزه سازه ویدیو را سر نکردگی بودیم بچه‌مون در گروپ همسینفو طلبوهای بسیاریش پرسیدن که همین الف قطعی بتونن بهترین میشه الف سلام دورنش میونه دورن الف سلام هست ان شاء الله تمام ان شاء الله ما اول بچه‌های ما میبینن میتونن که طریق کردیت هم استفاده برای فرزنداتون برای خودتون با هسته دوستان عزیز واریانت هایی که لوبیتلی ولیک ما هم شما را گفتیم همه شکل نه و برای شما ولیک هم پیشنهاد میکنیم ولیک های بهترین برای کوهبرویی چی خیلی میتونین استفاده میبرین رنگ هم الکتراسکوتر رو نگاه کنیم پهنه بالون شه و بیرم میتونین که خودتون هم استفاده برین یا اینکه با پدرتون هم بگیرین یا بهترین واریانت های دو در بود دربارش گپ میزنم یا سپارتینی ولیکن رزمرای بالون باشه 26 7 سکور زوره برای که عدیل پدیدم زوره همی اکن سکور زمین رو میمونی خیلی توتیش اوسونه زورت نمیه بای بالونای قوسمی رو بگو که اول 24 میگه که هم باریک شید با زور میشه برای همه نه این هم زوره همه خوبه بعد فایده داره این به حد فایده خشرو داره ده زوره برای سپارتمنت ها 20 میگن همین چیزه نرخش چخله؟ این نرخش 2200 سمه در صفحش رایگانه اینا کامپلکتش در باشه از ما شما میفهمونم این در کامپلکتش نساز داره این اینجا باشه کشلاک داره اینجا باشه قلف داره بعد فنریک داره برای شوی فنریک داره این نساز شیخچه نه بله نساز اوریجینال شیخچه دوستان عزیز ویدیو ما با آخر رسید باز میگویم که اگر پدر شما زود روز داره یا که این فرزند شما زود روز داره همین یک چیزی نو چیزا که مقصد امیره دایا بهتون میخریم پولی امیره بگیریم بچه‌تون را تحفه کنین بهترین تحفه میشه خاطرمون میشه با زیادتر دوستون میداره مراجعت کنید رقم در بالای اکران هست زنده و سلامت باشید تا ویدیو آینده خدا نگهبانتون باشه